আবো পকই মেয় ও এলাকার চাকুটাই বুহুকসং যারা সাইমান না প্রত্যেকটি নগর চিং চাকু সুযোগ সুবিধা রে দङ চিং ইমাং যে দङনে আবে মুখ থাংখাই দङ রাতে রাতে 2000 টাকা পাটা বাড়ি রিখা যারা পাটা হুলের না বাটালি দङ নগরি দङ তুই দङ চিং পকই মেয় তামল চিলমান ধাই দङ মাই মাঝে দঙনা 1 বছর যাবে করোনা ভাইরাস হিসাবে মাইর হচ্ছে মাকলা চারি দङ রাজা দাম হাকিয়া রাজা নকরি মুসং রাজা রাংখ্রি মুসং রাজা সব আম চেডি ছুট দখল খাইমাঙ্গাই আং নরংনাव চাকরি নাই নকরি নাই নক চিং রহমানি কেন্দ্র সরকার পরে প্রত্যেকটি এডিসি ভিলেজের 300 250 নক রহমানে 400 বরক 2000 3000 একটা পরিমাণ থানে রাং হারো রাজা মঠালি ওর আগরি সিকি নেটারক চিং ফগুই মেয়া बरबर जैसी और राज्य सेवा खाने इमला राजा 133 कोटी 183 कोटी बरफ राजा तो क्या बोले राजा ताम साइडंग किसान अब बांग्ला दिल्ली का में राते 1 बছর संख्या को 30 कोटी रंग एडिस में बरफ तो खेमनी एडिस में बरफ तो खेमे और रंग थांग जवाब किंतु मारे नाय जवाब तो আমরা ছাড়ছি না আমরা জনজাতি আমরা তোমাকে ছাড়বো না তোমার জবাব দিতে হবে কেন তিনি এডিসিব খুটুং মঠাটাম পামা পাইছে কমল কাসা পামা পাইছে রিখা বলে মহারাজা বাহ মহারাজা রিখা রিসুপা তামন नों नौकरी जान चिं नौकरी मा रंग ना भले रांना ने जे बरो रबो पागन मानो पिन थाने 4000 2000 काने हारो बड़ा रांचा ने अपन जवाब किंतु मारे न चिनी जनजाति सिंह चे सादा सिले ब ननो राधन सिंह विशेष खयो राजा निनी मानी को सिमाया को ताक से राजा को राजा अंग राजा न माने हो माने हिमाया निजेर मातृभाषा बोलते पारे ना महाराजा किशन प्रतिकुल देवराम अब राजा बोला इंग्लिश हिंदी तो सबै को पारे लज्जा নাই निजेर मातृभाषा দিয়ে বক্তব্য রাখতে পারে না अब राजा बोले আমি রাজা কোথায় ছিল তুই রাজা আগে এই বাম যমুনায় 35 বছর অনেক লাঞ্ছনা বঞ্চনা হয়েছিল অনেক খুন হয়েছিল অনেক সন্ত্রাস হয়েছিল কেন তখন তুমি কোথায় ছিল রাজা নেবর তং রাজা তোগর বলি তেরং পুরোর এলাকা বড় বছলাই তং সুগলাই তং টাকায় সিপিএম নি বড় কেদার বাহিনী রক রাতাম ধরে হাবাই তাকবু চিনি বড় বড় সাবর খায়ো নমিতা সঙ্গ চিনি রাজনী প্রদেশ নি মহিলা মোর্চা বহুত बिलन हाजिरा मिटिंग है बोटाम होकर खाइका बंगे बाइक रंग गाड़ी रंग बहब रह ओ अब खाइ मानो बरन के सुते रे माया जनजाति के सुते रे माया बुनाने टंगाने होम गिराने ओ सिपे ने नीति सिपे मोचक थांगा राजा मोचक थानाय श्रापचाम बागे राजा रांग पलचंग सब रांग रहर न केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कुटी रांग रहर दं एडिसो टाबो आ रांग ताम नय सइन थां आज ছাত্ররা রাং ডাকবেন থাং জবাব কিন্তু মারে নাই অনেক কক্তঙ্গ তিনি যথেষ্ট তিনি মারক বইন অনেক খাজার তাহবে বুকসং পরিশ্রম খায়ও এ তুলসী গপ জাগো মাংমা থামতঙ্গ রাজনী কেদার বাহিনী এ গুন্ডা হরো হুমকি রো নরজি ডান মামা উসনে বিনো টাবনা হামলা চালক बोटामा अपराध खाए ओ भारतीय जनता पार्टी खेमे पाए बोटामा अपराध खाए हो बाबा टिकरी जगह टीरी नहीं को माई मैसल जगह मारी नहीं को सिंह मारी नहीं सिंह आशुकी चंगिया म भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान सरकार और कोई सीपीएम कांग्रेस हिया और कृपा मत हिया और कुन दल करे चिंग बनी जंगले मुडी री जंग जे समारी जंग मारी गुरने मारी गुरने जंग रांगने रांगी जंग नौकरी जंग लामा री जंग तामसान राजनी तामसान नि रांगसाना बगे जरा एडिसि ताबो आबर एडिसि सीएम उठेपो खूब साधुगिरी सीएम হয় না কিন্তু হে আবার চুপচাপ বসে আছে আমি হবে না ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চাই দুদিন পরও মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্ন হবে না স্বপ্ন হবে না এবং ইমাং কামাই থানায় অনেক কক্তঙ্গ যিনি
রাজ্য জনজাতির সভাপতি স্যার দং বসন্ত কক নারায়ণ যাব